Ito mga bossing, maliit lang to na drop oh. Ayan oh. Maliit lang po na drop yan si Paring Chad oh. Ayan, nahagis tayo. Taw-taw po yung gamit natin mga bossing. Mabilis po kumagat eh. Ayan lang natin. Huwag kayong kukurap. Mga po, isang minuto may get. Ayan. Haagat na yan. Maliit lang po na ano yan, na drop. Ayan oh, ayan lang oh. Ayan ang karsada oh. Tabi lang namin karsada. Ayan oh, kinaagat na mga bossing oh. Kinaagat na oh. Ayan, nalulubog na. Ayan oh. adjust natin. Andun po isda, naglalaro po dito sa agos. Ayan po, ayan na. Ayan o. Ayan o. Ayan na po, ayan o. Ayan na po, ayan. Pag tinangay po yan o. Huli na yan. Ayan. Ayan na po mga bossing ah. Yan lang, sumabit pa.